let's start the class. Okay, in the last class, what we have discussed? We have discussed about what? Our food. So, কি পাইছিলো আমি last class ত কোনে কবা? Anybody? Last class ত কি পাইছিলো আমি? Yes, our food. Okay, silence. Okay, let me ask some questions from the last class. Let me ask some questions from the last class. Listen to my questions first. Okay, what are the groups of kinds of food? How many groups? Food or kimanta group ase? And what are they? Foods are divided into 3 groups. Yes, foods are divided into 3 groups. And what are they? Energy giving food, building food, protecting food. Very good. Energy giving food. Alright. So energy giving food, bodybuilding food and protective food. Right? So these are the 3 main groups of food. Okay? 3 main groups of food. So to stay healthy, silence. Okay? তোমালোকে কবা আৰু সাইলেন্স থাকিবা কথা পাতি না থাকিবা কথা পাতি থাকিলে মিউট হেৰি অসুবিধা হয় ওকে so to stay healthy we need all these three groups of food right আমি stay healthy থাকিবৰ কাৰণে আমি healthy fit and fine থাকিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগে we need all these 3 groups of food okay हमको तीनों ग्रुप्स के फूड लेना जरूरी है एक दिन में okay and can you tell me one example of energy giving food Okay, rice, chapati, bread, ghee, cereals, these are called energy giving foods, right? These are energy giving food. And some examples, okay, now some examples from bodybuilding food. Yes, very good. Eggs, cheese, chicken, fish, peas, milk. These are yes. Very good. So these are bodybuilding food. We have discussed up to bodybuilding food. Okay. And can you tell me the name of the foods which are rich in nutrients? What we call the foods that are rich in nutrients. The foods that are rich in nutrients are called what? The foods that are rich in nutrients are called what? Nutritious food. Very good. Nutritious food. Okay, now spell nutritious food. Spell it. Spelling bolo. Nutritious food. 185 page number. What is nutritious food? चलो बोलो and तुम्हारे क्या and nutritious food. Okay, nutritious food. ये हो गया nutritious food. All those food that are rich in nutrients. Foods that rich in nutrients. Rich in nutrients are called nutritious food. Are called what?
are called nutritious food. Okay, yes, आ सकते हैं. हाँ, foods that are rich in nutrients are called nutritious food. Okay, so foods में क्या रहते हैं? Foods में nutrients रहते हैं. Okay, foods में nutrients रहते हैं. Nutrients मतलब क्या था? Nutrients मतलब क्या था? जो foods में जो substance होते हैं जिससे हमको energy मिलता है, मतलब vitamins हो गया, मिनरल्स, जितना कुछ भी कार्बन एक सेकेंड, जितना कुछ भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये सब सबको मिला के सबको क्या बोलते हैं? हम सब्सटेंस बोलते हैं. ये सभी को हम न्यूट्रिएंट्स भी, वो सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं. ठीक है. सो ये हो गया था लास्ट क्लास का बारे में. दिस वाज रिकैप फ्रॉम द लास्ट क्लास. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट, we will read out which one, the protective food, from the protective food. And here there was one fact file. Okay, fact file, that means देखो file में क्या है? Yes, protective. Okay, silence. हाँ, so স্যার লিখিবলে লাগিব নেকি? নালাগে 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 নালাগে. মই আজি তোমালোকক দিম. মই সিদিনা দিছিলোঁ তেনেকৈ আজি তোমালোকক আজি গোটেইখিনি বস্তু দিম. All of you take out the page number 186. Page number 186. Okay. 186. Now tell me one thing. People who do not eat meat and fish are called what? People who do not eat meat and fish are called what? Vegetarian. Oh. Vegetarian. Very good. Himnis, very good. All of you spell vegetarian. All of you spell vegetarian. Vegetarian spell kora. Vegetarians. Okay, vegetarians. 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 Which people are called vegetarian? All those people who do not eat meat and fish. Okay, kunoba asa niki vegetarian? Anybody? Kun vegetarian? Raise your hand. Is there anyone? Kunoba asa? Alapman vegetarian. Ayushi bole alap vegetarian. Ayushi vegetarian. Disha, Kanishka. Okay, we have many vegetarians here. Shivastati, tumi vegetarian niki? Hahi asa. Alright. So we have many vegetarians here. Alright? We have many vegetarians. Priyam to vegetarian নহয়. পুরা ঠুসতা है वो. Priyam vegetarian নেকি তুমি? তোমার ব্রেকফাস্টে তো চিকেন লাগে থাকে. হয় না প্রিয়াম? প্রিয়াম? কোন গলা? হ্যাঁ. Priyam 9 গেলি. Okay. Yes. Yes. Hi Nikki. Very good. Okay. Very good. Okay, nice. So next, protective food. Let's read. Good. जो vegetarian है वो भी good, जो नहीं है वो भी good. Okay. So protective food. Let's read out protective food. Food that protect from falling ill is called protective food. क्या है? क्या मिल गया? Very important thing here. Okay? क्या मिला? Food that protect us from falling ill. Food that protect us
Food that protect us from what? From what? আমাক protect करे, किहर पर protect करे? From falling ill. Falling ill मतलब क्या है? बीमार से बचाते हैं. Falling ill मतलब बीमारी. ओके ओके, जो फूड हमको बीमार से बचाते हैं वो सब को क्या कहते हैं हम? प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्ट करता है हमको किससे? बीमार से. ऑलराइट, फूड दैट प्रोटेक्ट us from falling ill. Yes. নালাগে লিখিব নালাগে. জাস্ট শুনি যোৱা, বুজি যোৱা, ভালকে ভিডিও মানে কি ভালকে ক্লাছটো কৰি যোৱা, মন দি মুখস্থ হৈ যাব তোমালোকৰ. ঠিক আছে, মনত ৰৈ যাব. ক্লাছটো কৰি থাকোঁতে মনত ৰৈ যাব. ঠিক আছে, এক্সট্ৰাকে পঢ়িব প্ৰয়োজন নাই. Food that protect us from falling ill called what? Protective food. Okay, চোৱা, তোমালোকে যেতিয়া মন দি কৰিবা ন, কনচেন্ট্ৰেচনেৰে ক্লাছটো কৰিবা, তেতিয়া মুখস্থ হৈ যাব. আৰু এক্সট্ৰাকে তুমি বেছি পঢ়ি থাকিব প্ৰয়োজন নাই. কম কাম কৰিবা কিন্তু ভালকে কাম কৰিবা. ঠিক আছে, কম টাইম পঢ়িবা, ভালকে পঢ়িবা, তাৰপিছত ঠেলি দিবা. বঢ়িয়া. স্মাৰ্ট, ষ্টাডি স্মাৰ্ট. হাৰ্ড ৱৰ্ক না, উই ডোন্ট ডু হাৰ্ড ৱৰ্ক, উই হ্যাভ টু ডু স্মাৰ্ট ৱৰ্ক. অ'কে, কনচেন্ট্রেশন দি কাম করিবা, অলপ সময় কাম করলে হবো. অলরাইট, নেক্সট. Fruits, vegetables and nuts fight against diseases and keep us healthy. तो कौन सा फूड हो गया हमारा प्रोटेक्टिव फूड? प्रोटेक्टिव फूड हो गया. वेजिटेबल्स जो है वो हो गया प्रोटेक्टिव फूड्स का एग्जांपल. फ्रूट्स हो गया प्रोटेक्टिव फूड्स का एग्जांपल. यस, नाच खाली प्रोटीन बढ़े. यस, नाच हो गया प्रोटेक्टिव फूड. नाच मतलब पता है ना सबको? नाच पता है कि नहीं? कोकोनट्स. यस, कोकोनट्स. ओके, सो ये सब हो गया प्रोटेक्टिव फूड्स का एग्जांपल. इफ आई आस्क यू टू गिव एन एग्जांपल फॉर प्रोटेक्टिव फूड, देन यू हैव टू राइट व्हाट? वेजिटेबल. एग्जांपल्स क्या होगा इसका? एग्जांपल होगा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. ओके, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. वेजिटेबल्स का स्पेलिंग बोलो जल्दी. ओके, वेजी लिख के टेबल लिखना है. ओके, वेजिटेबल्स. ओके, देन फ्रूट्स. वी ऑल नो फ्रूट्स, राइट? FRUITS, फ्रूट्स. Not sugar and Yes. Yes, very good. So ये हो गया हमारा वेजिटेबल्स एंड नट्स. एंड फ्रूट्स का स्पेलिंग. ओके, सो नेक्स्ट में क्या है देखो. एंड दिस काइंड ऑफ फूड कीप अस हेल्दी. हमको हेल्दी रखता है. ओके, हेल्दी, स्ट्रंग. ओके, আমি ফাইট কৰিব পাৰো, আমাৰ ইমিউনিটি স্ট্ৰং হৈ যায়, আমি হেল্দি হৈ থাকো. ঠিক আছে, সো আমাৰ বেমাৰ আজাৰ জলদি নহয় যদি আমি ভেজিটেবলছ খাওঁ, ফ্ৰুটছ খাওঁ, নাটছ খাওঁ. কোনোবা ইয়াতে আছে নেকি যোনে ভেজিটেবলছ নাখায়? অনলি যোনে ভেজিটেবল নাখায় মাত দিয়া. য়েছ, মই আছো বুলি কোৱা. কোনে নোখোৱা vegetables? Who don't eat vegetables? মাত দিয়া. জিজ্ঞাসা, you don't eat vegetable? তুমি ভেজিটেবল নোখোৱা নেকি? জিজ্ঞাসা, কোনে নোখোৱা? মাতটো দিয়া, নামটো কৈ দিয়া. মই নামটো লিখি থওঁ. নামটো কোৱা. Ayushi Kaishap, you don't eat vegetable. Why you don't eat vegetables? Ayushi, where you are? Yeah, yucky. Yeah, yucky. Why? Ayushi? Okay, very good. No, june खाई हंडी माटी बना लगा. आयुषी, किधर हो तुम? देखना है मुझे तुम्हें. किधर हो? हैंड्स अप. लिखिब नालागे. आयुषी, घुसा লাগিব নেকি? आयुषी লাগিব? आयुषी পলালে ভয়তে.
जिज्ञासा एंड आयुषी नहीं लिखना है यार, नहीं लिखना है क्लास में, नहीं लिखना है तुम लोगों सर को, लिखना है। नहीं लिखना है ये सब। मैं व्हाट्सएप में दूंगा तब लिखना है, अभी याद कर लो, सब समझ लो, ठीक है। आयुषी एंड जिज्ञासा तुम लोगों को वेजिटेबल्स खाना है, मैं फोन करूंगा, ठीक है। দুইজনীকে মই ফোন কৰিম, পাছত ভেজিটেবলছ খাইছে নে নাই মই খবৰ ল'ম দেই। সবে তোমালোকে ভেজিটেবলছ খাইছে নে নাই খবৰ ল'ম। য়েছ, ওকে। ভেজিটেবলছ কোনোবা এজনে ভেজিটেবলছে প্ৰনাউন্স কৰিব পাৰে, ভেজিটেবলছ কওঁতে ইমান কষ্ট হৈছে ন, তো ভেজিটেবলছ সদায় খাবা, তেতিয়া কষ্ট নহয় দেই। য়েছ, ভেৰি গুড, য়েছ। সাইলেন্স, ওকে, মই শুনিছো। ভেৰি গুড। আৰু কোনে যোনে যোনে নোখোৱা মই গম পাইছো, কোনে কোনে নোখোৱা মই গম পাইছো। এতিয়া নেক্সট ভেৰি গুড, ভেৰি গুড, ভেৰি গুড, ভেৰি গুড, ভেৰি গুড, ভেৰি গুড। মই তোমালোকৰ মাহঁতক সুধিম কোনে কোনে খোৱা নোখোৱা দেই। এতিয়া 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 লেটছ গো, অল অফ ইউ সাইলেন্স, 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 অল অফ ইউ সাইলেন্স, সাইলেন্স, সাইলেন্স। Okay, now let's go. All of you, don't unmute again. Next, fruits and vegetables give us vitamins and minerals. Okay, so what give us vitamins and minerals? So what you will write? What give us vitamins and minerals? Yes, yes, very good. So food give us vitamins and minerals. So spelling भी बताओ ना जरूरी है, vitamins, vitamins, MINS minerals, minerals, okay. विटामिन्स एंड मिनरल्स हमको किससे मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है। सो इसीलिए हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमेशा खाना है, ठीक है। সদায় আমি ফ্ৰুটছ আৰু ভেজিটেবলছ আমি খাব লাগে। ভিটামিনছ, মিনাৰেলছ, প্ৰটিনছ, কাৰ্বহাইড্ৰেট চব লাগে আমাক। আৰু মেইনলি সোর্স অফ ভিটামিনছ এণ্ড মিনাৰেলছ, এই ভিটামিনছ এণ্ড মিনাৰেলছ এই সব এইবিলাক ক'ত থাকে? ফ্ৰুটছ আৰু ভেজিটেবলছত থাকে। দিট ইজ ৱাই উই হাভ টু, উই মাষ্ট অলৱেজ এট দিনত আমি সদায় খাব লাগে, ঠিক আছে। উই মাষ্ট ইট প্লেণ্টি অফ ফ্ৰুটছ, অ'কে। আমি প্লেণ্টি অফ, প্লেণ্টি দেখিছানে? বহুত হা, plenty word মনত ৰাখিবা, it's a new word I guess, okay. Plenty, we must need plenty of fruits. Yes, yes, বহুত, ঠিক আছে। plenty মানে enough, যথেষ্টখিনি বা বহুত, ঠিক আছে। plenty মানে enough, যথেষ্টখিনি মানে যিমান আমাৰ প্ৰয়োজন হয় সিমান, ঠিক আছে। plenty of fruits, okay. plenty of fruits মানে আমি সদায় এটা হেৰি এমাউণ্টত বহুতখিনি আমি ফ্ৰুটছ খাব লাগে, অ'কে। ধৰা তুমি সদায় এটা আপেল খাব লাগে, অ'কে। আপেল, কল খাব লাগে সদায়, অ'কে। যিবিলাক ফ্ৰুটছৰ পৰা আমি ভিটামিনছ পাওঁ সববিলাক ফ্ৰুটছ আমি সদায় খাব লাগে মেক্সিমাম হেৰিয়ত এমাউণ্টত, ঠিক আছে। চ' প্লেণ্টি অফ ৱাটাৰ উই হেভ টু ড্ৰিংক, অ'কে। উই শুড অলছ' ড্ৰিংক ৱাটাৰ, প্লেণ্টি অফ ৱাটাৰ অলছ', আমি ৱাটাৰো খাব লাগে, অ'কে। পানীও আমি খাব লাগে, উই হেভ টু ড্ৰিংক ৱাটাৰ অলছ', অ'কে। Okay, silence. Next, we must eat plenty of fruits. They help us to be strong and healthy. Fruits क्या करता है हमको, हमारा बॉडी में वो fruit जो है, fruits हमको strong and healthy रखता है, ठीक है। So that means overall फिर के बाद एक ही हुआ, all those fruits, protective foods, body building foods and energy giving foods, all those foods are very important for our body to be healthy. हाँ, हेल्दी रहने के लिए ये सब क्या है, बहुत बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमको सबको क्या करना है, ये सब फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑल दोज फूड्स हमको हमेशा खाना है, ओके। प्लेंटी ऑफ अमाउंट में, ऑलराइट। सो लेट्स गो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज वाटर। वाटर হয় নেকি?
क्यों बा? Yes. মই ব্ৰিঞ্জল খাওঁ হয় নেকি? सर हम खीरा खाते हैं और टमाटर एक सेकंड होगा साइलेंस साइलेंस पत्ता गोभी गम पाइছো मैंगो खाता मैंगो और ऑरेंज अभी ठीक हुआ yes okay very good now see water helps in removing the waste from our body okay water helps in removing the waste from our body we should drink at least 8 glasses of water every day okay so from the last chapter, I will ask one question that is related with water. That is the organ. What is the name of the organ that helps us to remove waste products? Okay. What is the name of the organ that helps us to remove waste products? Yes, that's it. You guys are rocks. Very good. So kidney is the organ that helps us to remove all the waste products from our body. Okay. So water help करता है তুমি যিমান পানী খাবা সিমানে আমাৰ যিবিলাক তোমাৰ আমাৰ ঘাম ওলাই যায় in form of urine we আমি বাহিৰত ওলাই দিওঁ waste products বিলাক ওকে তো তোমাৰ আমি পানী খালেহে ৰিমুভ হ'ব এই waste products বিলাক ওকে নহলে ৰিমুভ নহব হা যদি পানীয়ে নোখোৱা তোমাৰ ঘামেই নোলাব ওকে আমি যে কওঁ ঘাম ঠিক আছে ঘাম নোলাব সুৱেটিং নহব ঠিক আছে সুৱেটিং নহব ইউৰিন ফৰ্ম নহব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব বডিত waste products বিলাক জমা হৈ যাব that is why we should eat at least how many glass of water in a day how many glass of water 8 glass. Okay? 8 glass. Yes. 8 glasses of water every day. Every day, আমি water খাব লাগিব 8 glass. Now it's a very important one. That is balanced diet. It's a very important one. That is balanced diet. What is balanced diet? We have to know what is balanced diet. Okay? এতিয়া তোমালোকৰ মা বা দেউতা. Okay, silence. তোমালোকৰ মা বা দেউতাক ডায়েটত থকা দেখিছে নে নাই মাহঁতে কয় নাই মই নাখাওঁ মোৰ ডায়েটত আছোঁ হয়নে নহয় হা বহুতে কিছুমানে কিবা ওটছ খায় ভাত নাখায় ৰাতি ৰুটি খায় so that means they are in diet okay so ये डाइट क्या है बैलेंस डाइट मतलब क्या है देखो अभी ठीक है the usual food that we eat is called diet हाँ डाइट मतलब क्या है जो हम नॉर्मली जो खाते हैं यूजुअली हम जो खाते हैं हाँ silence a diet that contains an appropriate amount of energy giving food a body building food and a protective food is called diet balanced diet okay silence तुम लोग बात मत करो हमसे बात करो क्लास के टाइम में आपस में दूसरों के साथ बात मत करो सब মোৰ লগত কথা পাতিবা মই আছোঁ দেখোন তোমালোকে যদি বেলেগৰ লগত কথা পাতা মই কাৰ লগত কথা পাতিম মোৰতো কোনো নাই এতিয়া ন हाँ सब মোৰ লগত কথা পাতিবা सो पहली बात तो ये डाइट क्या है डाइट का स्पेलिंग देखो डाइट DEDIET डाइट ये डाइट क्या सी ये डाइट क्या है अभी
डाइट है यूजुअली हम जो खाते हैं वही डाइट है ओके डाइट मतलब जो हम नॉर्मली खाते हैं रातिपुৱা তোমালোকে ব্ৰেকফাষ্টত যি খোৱা হা ব্ৰেকফাষ্টত যি খোৱা লাঞ্চত যি খোৱা ৰাতি যি খোৱা এটা উই ইট ইন এ প্লেন ওকে আমি এটা প্লেনত আমি খাওঁ ৰাতিপুৱা আমি বোলে ৰুটি খালোঁ তাৰপিছত ভাত খালোঁ ৰাতি আকৌ ভাত খালোঁ এনেকৈ খাওঁ ওকে আমি গোটেই দিনটো বা মাহটো আমি মাছ মাংস খাই নাথাকোঁ আমি সপ্তাহৰ 2-3 দিন ধৰি এনেকৈ এটা প্লেনিং কৰি বা চানডে আজি আমি মাছ মাংস খাম এনেকৈ प्लानिंग कर हम खाओ राइट सो नॉर्मली हम जो खाते हैं नॉर्मली जिस प्रोसेस में हम खाते हैं जो हम खाते हैं जैसे खाते हैं वो उसको क्या कहते हैं हम डाइट्स बोलते हैं ठीक है सो देखो यहाँ पे द यूजुअल फूड दैट वी ईट इज कॉल्ड द यूजुअल फूड बोझी बोझी जा से दे नेटवर्क बेया से हम क्या करेंगे यूजुअल फूड दैट वी ईट जो हम खाते हैं जो हम नॉर्मली खाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं डाइट बोलते हैं ठीक है আমি যিটো বস্তু নরমালি সদায় খাওঁ দেখা পোৱা নাই কোনখিনি দেখা পোৱা নাই দেখিব নালাগে শুনি যাও মই দেখিবৰ কাৰণে একো কৰাই নাই শুনি যাও ওকে যিবিলাক বস্তু আমি ডেইলি খাওঁ নৰ্মেলি খাওঁ ওকে নৰ্মেল ডেইজত আমি যিবোৰ খাওঁ সেইবিলাককে আমি কি বুলি কওঁ ডায়েট বুলি কওঁ নাও দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ দে আৰ বেলেঞ্চড ডায়েট বেলেঞ্চ তো কোনবিলাক কি কোনটো ডায়েটক আমি বেলেঞ্চ হৈ থকা বুলি কওঁ বেলেঞ্চ ডায়েট বেলেঞ্চ মিন বুজি পোৱা বেলেঞ্চ হোৱাট ইজ বেলেঞ্চ বেলেঞ্চ বুজি পোৱা বি এ কি নহয় এইটো এল ডি বি এ এল এ এন চি ই ডি বেলেঞ্চড ओके बैलेंस मीन তোমালোকে बैलेंस কৰি পাইছা তোমালোকে পাৰ্কত যে যোৱা ব্যালেন্সিং কৰা যে এটা পাৰ্কত এনেকা থাকে যে ব্যালেন্সিং এটা থাকে দেখিছা নহয় সো সেইটোৱে ব্যালেন্স ঠিক আছে ইকুৱেল হৈ দিব লাগিব বহুত সাইডত बैलेंस डाइट मतलब क्या है देखो बैलेंस डाइट मतलब a diet that contains an appropriate amount of energy giving food body building food and protective food so हमको तो पता था कि हमारे कितना foods का types है 3 types of food we have okay we have 3-5 types of food groups right protective food body building food and energy giving food अगर हम दिन में हम यदि protective food खाओ बॉडी बिल्डिंग फूड्स खाओ एनर्जी गिविंग फूड्स खाओ तीनोटा ग्रुपर यदि फूड्स खाओ इन एन एप्रोप्रिएट अमाउंट मींस क्या है इन एन एप्रोप्रिएट अमाउंट मींस ये ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं ओके ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं बेसी क्यों न हो कम क्यों न हो এটা लिमिटेड अमाउंट है एप्रोप्रिएट अमाउंट मींस व्हाट लिमिटेड अमाउंट ओके सो लिमिटेड अमाउंट যেতিয়া তুমি एनर्जी गिविंग फूड खाबा बॉडी बिल्डिंग फूड खाबा प्रोटेक्टिव फूड खाबा दैट इज ए बैलेंस डाइट ओके তোমালোকে बैलेंस डाइट কৰা নে নকৰা ऑल ऑफ यू डू बैलेंस डाइट কৰা নে নকৰা yes sir yes that's it that means yes very good so we must have to do बैलेंस डाइट নহলে তুমি ইমব্যালেন্স হৈ যাবা এনেকুৱা হৈ যাবা ইমব্যালেন্স ओके তুমি যদি बैलेंस डाइट নকৰা তুমি ইমব্যালেন্স হৈ যাবা ঠিক আছে सो दैट इज व्हाई वी हैव टू डू बैलेंस डाइट ओके सो बैलेंस डाइट क्या है ये वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके इट इज a diet yes contains আমি কুछ ভেজিটেবলস খালে প্রোটিন আর দারুন ফাইট করে yes very good a diet that contains and ये appropriate spelling देखो अभी appropriate का spelling देखो a diet that contains that contains कहाँ पे रहता है जो थके CONTAINS तो बैलेंस डाइट हमको पता चल गया कि हमको इस पे सॉरी एप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर हम एनर्जी गिविंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड खाते हैं तो हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड सो ये हो गया देखो ये ऐसे एक पिक्चर दिया हुआ है
ओके, जहाँ पे होगा एंड इक्वल अमाउंट ऑफ फैट्स, हाँ फैट्स भी हमको खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स हमको खाना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वाटर हमको खाना है, एंड प्रोटीन्स भी हमको खाना है। हाँ, ये बैलेंस अगर तुम रखोगे तो भी होगा एक बैलेंस डाइट। सब बराबर में खाओगे तभी होगा एक बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट करने के लिए ये सब कुछ प्रोटीन, फैट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब कुछ, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ अमाउंट में खाना है। किसी सपोज तुमने फैट ज़्यादा ले लिया तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है, फैट्स बढ़ जाएगा, ठीक है। सो हमको कुछ भी ज़्यादा लिमिटेड, हमको सब लिमिटेड अमाउंट में ही खाना है, ठीक है। सो एप्रोप्रिएट अमाउंट में खाना है, ठीक है। सो तब हमको तब हम बोलेंगे कि हम बैलेंस डाइट कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट गो टू द लिमिटेड मनी की क्या माने लिमिटेड मनी की लिमिटेड माने মই তোমালোকক এদিন কৈছিলা লিমিটেড লিমিটেড মানে কি জানা? লিমিটেড মানে মায়ে তোমাক যিমানটো এমাউণ্টত খাব দিয়ে সিমানটো এমাউণ্ট, বুজি পাইছা? যেতিয়া তুমি গম পাবা, মায়ে যেতিয়া ক'ব এই নাখাবা বুলি যেতিয়া ক'ব, গম পাইছা তুমি লিমিটেড এমাউণ্টটো ক্ৰছ কৰিছা। অ'কে, আৰু যেতিয়া মায়ে খোৱা বুলি কৈ থাকে, খোৱা বুলি কৈ থাকিব ন, তেতিয়া তুমি খাই দিবা, ডেট মিনছ গম পাবা যে মায়ে তোমাক লিমিটেড এমাউণ্ট এটা খাবলৈ দিছে। অ'কে, এপ্ৰপ্ৰিয়েট এমাউণ্ট, যিটো এমাউণ্ট আমি খাব লাগে লিমিটেড এমাউণ্ট। যেতিয়া তুমি চিপছ বেছিকৈ খাই দিয়া, জোখতকৈ বেছি যদি দিনটোত যদি 5 পেকেট মান বা 3 পেকেট চিপছ খাই দিয়া, ডেট মিনছ লিমিটেড এমাউণ্ট। অ'কে, যদি 3 পেকেট খাই দিয়া, মায়ে তোমাক ক'ব ইমানকৈ চিপছ কিয় খাইছা, পেট বেয়া হ'ব তোমাৰ, কয় নকয়? চ' ডেট মিনছ কি লিমিটেড এমাউণ্ট সেইটোৱে, যিটো এমাউণ্টলৈকে যেতিয়ালৈকে মায়ে গালি নাপাৰে, অ'কে, তেতিয়ালৈকে খাই দিব পাৰা। মায়ে ক'লে মায়ে যিমানখিনি যিটো এমাউণ্টত দিব তোমাক সিমানটো এমাউণ্টেই লিমিটেড এমাউণ্ট। বুজি পাইছানে নাই? বুজি পাইছানে নাই? পাইছানে? এপ্ৰপ্ৰিয়েট এমাউণ্ট, লিমিটেড এমাউণ্ট মানে এপ্ৰপ্ৰিয়েট এমাউণ্ট, যিটো এমাউণ্ট আমি খাব লাগে, অ'কে, যিটো এমাউণ্ট আমি খাব লাগে। চ' হেল্ডি ইটিং টিপছ কিছুমান লৈ লোৱা। অ'কে, হেল্ডি ইটিং হেবিটছ। অ'কে, হেল্ডি ইটিং হেবিটছ क्या है? We must eat our meals at fixed hour. Obviously, we must eat our foods or meals at fixed hours. Okay, আমি আজি ৰাতিপুৱা 8টা বজাত ভাত খালো, আজি 10টাত খালো, আজি 9টাত খালো, তেনেকে ন। Okay, breakfast, we must do the breakfast in a fixed hour. আৰু আমি লাঞ্চ কৰিব লাগে এটা ফিক্স টাইমত, ডিনাৰ কৰিব লাগে ফিক্স টাইমত, ঠিক আছে। আমি চববিলাক বস্তু ফিক্স টাইমত কৰিব লাগে। টাইম টেবল এটা উই নিড টু হেভ ওৱান প্ৰপাৰ টাইম টেবল অফ ইটিং, অ'কে, অফ হেভিং আৱাৰ মিলছ। য়েছ স্যার, আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত মই ৰুটি খাইছো। ভেৰি গুড, ভেৰি নাইচ। ময়ো স্যার, আজি ব্ৰেকফাষ্টত ৰুটি। নাইচ, গুড, অ'কে, ভেৰি গুড, यस गुड। हम लोग तो 3 टाइम में भात ही खाते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, we must eat only fresh and covered food. We must eat only fresh and covered food. Yes, obviously আমি বজাৰত গৈ কিনে য'ৰ পৰা বস্তু কিনিবা কেনেকৈ বাহিৰৰ বস্তু খাই দিব নালাগে, অ'কে, তাতে ধূলি পৰি থাকে, ডাষ্ট পৰি থাকে, বীজাণু পৰি থাকে, ঠিক আছে, জাৰ্মছ পৰি থাকে। চ' we should not eat uncovered food, only we should eat covered food, okay. We must wash our hands before and after eating. Yes, we do, right? So আমি যেতিয়া ভাত খাওঁ বা কিবা যিকোনো মিলছ লওঁ তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে? We must have to wash our hands, right? After or before eating. Okay, yes, we know this. We must eat slowly and chew our food very well. Yes, it's very important. Okay, আমি কি কৰিব লাগে? যেতিয়া খাওঁ slowly খাম। এই মই খেলিব যাব লাগে, ধাতু খাই দিলোঁ, दौड़ी गलो ना, ऐसे नहीं करना है तुमको, ठीक है। तो हमको क्या करना है? धीरे से खाना है, इतना भी धीरे से नहीं, बेसी लाहेके নহয়, ओके, এটা হেৰি টাইমত, ঠিক আছে, লিমিটেড টাইমত ধুনীয়াকৈ কামখিনি কিবা কৰাকৈ। চ' ভালকৈ ভাতটো খালা, ভালকৈ ফুড ল'লা, তাৰপিছত খেলিবলৈ গ'লা, তাৰপিছত টিভি চালা, তাৰপিছত মোবাইল চালা। মই আগতে কি কওঁ,
কোনোবাই তোমালোকে খোৱাৰ সময়ত মোবাইল চোৱা নেকি টিভি চোৱা নেকি এনিবডি কোনে কোনে মোবাইল চোৱা টিভি চোৱা খোৱাৰ সময়ত নিষ্কামনা নে নমস্যা ওকে ভেৰি গুড নমস্যা চোৱা নেকি কোনে চোৱা hands up raise your hand if anyone who watch mobile or tv while eating very good Krishna কোনে কোনে চোৱা চন্দ্ৰস্মিতা চোৱা বৰ্ণিলে চোৱা হেস ৰাম ৰাম শেষ আৰু কোনে চোৱা আৰু কোনে চোৱা চাওঁ I need to see বৰ্ণিল তুমি মোবাইল চোৱা নেকি ভাত খাই থাকোঁতে মোবাইল চাই থাকা বেয়া কথা ভাত খাই থাকোঁতে আমি মোবাইল চাব নালাগে দেই শিৱাংশ তুমি চোৱা নেকি শিৱাংশে শুনিহে আছে নামাতে মোক অ'কে চ' শিৱাংশে নাচায় ভেৰি গুড চ' তোমালোকে নাচাবা দেই বেয়া কথা চ' জলদি আমি হেৰিকেইটা পঢ়িলোঁ we must eat plenty of fruits and vegetables we drink plenty of water daily okay obviously already I have discussed I have told you that we must have to हमको क्या करना है plenty of fruits खाना है and plenty of water drink भी करना है ठीक है तभी डाइट मेंटेन होगा ओके हमारा डाइट जो है मेंटेन होगा ठीक है नेक्स्ट में देखो we must eat our food at a clean place and in a clean dishes okay আমি जोटे जोटे खाबो ना लगे रास्ता रोए सा खाई दिला नो ऐसे नहीं करना है हां घरत जाबा धुनियाके खाबा जिकुन लेटेरा जगत आमी खाबो लागे ना लागे obviously ओके लेटेरा डिशत आमी खाबो ना लागे ठीक আছে না তোমালোকে স্কুলত কেতিয়াবা টিফিন লৈ সাপোজ কিবা কাৰণে টিফিনটো পৰি গ'ল মাটিত বালিত লাগি গ'ল তাৰপিছত আমি খাব নালাগে তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব আমি ছাৰক ক'ব লাগিব হয়নে না ছাৰক ক'ব লাগিব ছাৰে কিবা এটা আনি দিব ঠিক আছে okay so this was the third chapter we have completed the third chapter that is our food it was a very important chapter okay so in the next class we will discuss the activity okay so it's all about today okay we are done for today alright so in the next class we will do the activity and I will give some homeworks and কিবা কিবি লিখিব কাৰণে তোমালোকক ঠিক আছে মই তোমালোকক question answers দি দিম and you have to copy from it alright copy কৰিবা তোমালোকে just আৰু learn কৰিবা obviously alright so आज के लिए इतना ही चलते हैं होगा हिमनीश oh wait हिमनीश हेलो हिमनीश चलो थोड़ा बात करते हैं हिमनीश तुझे जादू तो मुझे शिकाई दिवाना है मैजिक तो मुझे शिकाई दिवाना नहीं हिमनीश मैजिक तो शिकाई दिवाना नहीं दिया बाय बाय मैजिक तो मारो जाना नहीं धीरे जाना मुझे शिकाई दिवा दे धीरे जाना मुझे शिकाई दिवा ओके शिका बाय बाय वॉर्निंग बाय बाय प्रणवी बाय बाय all of you Shakil namaskar Niskamana Daksina Iman Swastika Sandrasmita Himni Anurag Bornil Aman Disha Parinita Rians Karadia Rians Hi Rians bye bye Ayush Jikyasa Gitartha Sankalpa কি কৈ আছা কোনে গিটাৰ্থ अर्षिता मैं बुझाई ना तुम्हें की কৈ আছা